النسخة الأولى ديال هذا المعرض الدولي كان ناجح، كان بالتوفيق، والناس طلبوا لنا باش نعودوه، وهنايا فهمنا بأن كاين لو بوزوان. الناس فيهم واحد ستريس وما تيعرفوش كيفاش يخرجوا من لو ستريس، وديما اللي تيكون لو ستريس كاين ما تناكلوش مزيان، لان تنمشيو بحال تنميو لي زيموسيون ديالنا بعد ما ننميو لي زورغان ديالنا. اي دونك على ديك الشيء عودنا هذا وفرحانين به، لان الناس كاملين فرحانين. ودايوغ اللي ما جاوش يلاه سمعوا به، سي با ترو تار، غير اجيو، راه البلاصه كاينه لكل شيء، ومرحبا بكم. غادي كاينين بزاف ديال لي كونفيرونس، بزاف ديال لي زاتوليي، في ساعه وحده تيدوزو 4 ديال لي زاكتيفيتي في ساعه وحده، وكل اكتيفيتي زعما كلهم الناس تيعجبوهم لان ساهلين. تيمكن كل شيء يصوبهم، ماشي خصك تكون عندك شي اون باز ولا شي حاجه، لا، كل شيء تيمكن له يصوب هاد لي زاكتيفيتي. منهم هو التنفس، لان اللي تنفسوا بحال التنفس غير باش نعيشوا دو سورفي، الوغ كو التنفس اللي تنتعمقوا فيه وتنديروه بالوعي، هذاك تيقدر يعالج، يقدر يداوي لو ستريس، يقدر يداوي حتى بعض الحوايج اللي صحيا. Salon international de bien-être et de nutrition. لان هذا الاجتماع هذا عجبني بزاف. جيت العام الاخر وشفت كاع الناس اللي كيجيو عندنا يعملوا لي زيكسبوزيسيون ديالهم مهمين، كيهضروا على الماكله، على راحه البال، على التوازن الصحي. اذن طلبوا لي باش نعمل لهم حتى انا واحد التدخل هذه العشيه. على شنو كنعمل؟ انا كنعمل الطب التجميلي. الطب التجميلي فيه كل ما يخص النساء والرجال، على البشره ديالهم، على الشعر ديالهم، على الذات ديالهم، على المنطقه الحميميه. لان دابا الطب التجميلي عنده بزاف ديال الوسائل اللي يمكننا نقدموهم للناس. كاين الوسائل لي زانجيكسيون بحال البوتوكس، لاسيد هيالورونيك، لو بي ار بي، الدم ديال الواحد كنصفيوه وكنعملوا منه عاوتاني دي زانجيكسيون، لي فيتامين. وكاين آلات جديده اللي كيمكننا نستعملوها لكل مشكل يمكن يكون عند الناس. بحال دابا الا كانت البشره شويه ترخفات، الا كان المشاكل ديال السمنه، او لا بالعكس المشاكل ديال العضلات اللي ما بقاوش قويه بزاف، او لا المشاكل ديال الشعر زايد في الوجه، في الرجلين، في محلات اخرين. وكذلك المنطقه الحميميه فيها مشاكل اللي كيعانيو منها الناس، ويمكننا نعطيوهم دابا بزاف ديال الحلول اللي كيسهلوا لهم الحياه اليوميه. Je suis très heureuse de vous rencontrer, d'être là au salon Siben pour la première fois et qui vient présenter un projet qui me tient à cœur depuis 25 ans au Maroc. Et alors la sophrologie, c'est une science qui permet effectivement de mettre en harmonie le corps et l'esprit. La science, c'est en fait, qu'est-ce que la conscience humaine? La découverte de la conscience humaine. Nous sommes souvent toujours projetés vers le monde extérieur, mais très peu sur comment nous sommes et qui nous sommes. Et c'est ça ce qu'on va apprendre, comment je suis et qui je suis après. Et l'important, c'est que tout vient de ce que je sais depuis que je suis née, me mouvoir, me tenir tranquille et savoir respirer. Je ne l'ai pas appris, c'est un savoir premier sur lequel toute la méthode s'appuie. Pour aller découvrir un peu notre schéma corporel, pas l'image de mon corps, mais ce que je suis dans toute ma biologie, apprendre à savoir mettre de côté les pensées dérangeantes, les jugements, les a priori, pour rester sur la vie en train de s'éprouver. Et la vie, elle se manifeste, on ne la voit pas. Donc nous, on va aller chercher et aller voir à la rencontre de ce qui est invisible et le rendre visible par toute cette méthode. Et on va découvrir notre schéma corporel, savoir ce que ça veut dire être présent. Et puis après, on va aussi découvrir
eh bien, la dimension de mon esprit, ma pensée, qui me permet de me situer dans le temps, dans l'espace, qui me met en lien avec moi-même et avec le monde. Et ainsi apprendre aussi à pouvoir anticiper positivement. Puis après, on va pouvoir aller retrouver notre passé positif. Le positif, c'est pas ce qui me plaît. Le positif, c'est tout ce qui active la vie. Le négatif, c'est tout ce qui entrave. Donc je vais retrouver des éléments de mon passé positif, que je vais retrouver le sentiment qui m'animait à ce moment-là, parce que lui, il ne m'a pas quitté, l'événement est passé, mais la vie, elle est toujours là. Et je suis en train de le vivre, il est porteur de mes projets. Et je peux le mettre en jeu dans mes projets. Et ainsi, je peux me sentir dans un sentiment d'unité, passé, présent, futur, une seule et même chose. Corps et esprit, une seule et même chose, avec un corps qui est délimité, mais mon esprit qui est illimité, qui me permet effectivement de pouvoir me projeter, de pouvoir être créatif, de pouvoir être dans des anticipations positives.